sa Santo Niño kay magpa-picture mi ni tatay para namin kuan remembrance kay ang usa ka picture ako mangdadon. I told you that I saw you. Hi guys, mag-kuan meron, mag-Christmas picture meron in advance, super advance. Prihan mi ginaning guys. Tanang nakatong. No! Wala pa kaya ito yung tanong sa buwan. Can't go, bring me down. The love is too happy. Bring me down. Can't go, bring me down. I say, 'cause I'm happy. I'm alone. If you feel like I'm wrong without. As pipi. Biari na pi. Asa ko natin? Dire. Smile, bro. Smile. Hi guys, I'm Lorana and welcome back to my channel. Sorry kung solo. Okay. Ato ka to ba? Ari mao, diri mao. Diri ma dia. Ka-video si mama. Paali pa, ato pa. Kay daghag tawang agi. Wala ka diri na. Nyahon. Okay. Yay! This is it. This is the very last time na makakaon ko Jollibee guys. Kaya walay Jollibee dito guys. Oh my God! Jollibee, bidang saya. Ipanggutom ang mga person. Sabi na niya, gutom. Kuha din niya yung palabok guys. Yay! May makakaon pa dyan ko. Una ko mularga. Kumakailang. Naami koan guys, ice cream, naami fries, chicken, and Let's go. spaghetti. Let's eat. Nasa din may palabok. Ka-mother ang palabok. Sa Amerika daw. Gusto na, wait. Patang natin yung Hi, Auntie Divine. Auntie, malarga na ko, Auntie. Hi, Auntie Clessy. Auntie, malarga na ko, Auntie. Hi, family. Hi, everyone. Kanang koan. We have a news for all of you. I'm going to Japan. Dili lang mi magdugay. Mga nami. Bismil. Hi guys, namiron sa Ayala. Nami sa National Bookstore kay palitan ko ni mama og dictionary. Kuan siya. English, Japanese. Okay ra nimo English. Sawadi Japanese, ka. English, Japanese. Di ka atong unsa man ni siya? Ayaw na. Maupod na yung mga katakana. Walay kuan, walay Japanese English niya. Japanese Filipino. Ito no. Oo, Nana si Tagalog. tanawa ko no. Dong search to. Tagalog. Hi guys! Na meron sa koan, coffee bean. Yan. Napalit na dyan ako ang koan, dictionary. I mean, di palitan ako sa kong mama. Yan, namin diri kayo mag-coffee. May sayo pa, di pa may mag-dinner guys. Huwag sa mong order. Sino magpapakay ng CR? Yan ang mong order guys. Muna ako
nasa salad, nya mag-coffee silang duha, nya ilang drinks. Kuya. Dilawi daw, ma'am. Ow. Look who's here. Balik ka selfie, Mick. Ano si Kit? Picture me diri sa gawas, guys. May coffee. Hi guys, nami diri sa no brand ba? Nabudol sila diri guys. Dagan kay sila gipalit. Nabudol atong mama guys. Oma. Uy. Ti, tanaw mo ti. Muni mga announce na nabudol guys. Hi guys! Nag-change outfit mi kaming tulo. Kami siya kay kuan man siya pag alkas ako ng card. Ali guys, picture mi. Picture mi pa. Ayo iko. Ana, sama kasi free rice. Ana ra. Dubai ya sa mi. Kaning garlic. Dali. Garlic shirt. Dali. Garlic. Kani daw. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kagit si sir, dito ta pasi. 1, 2, 3. Hi guys! Last laag na mong duha. Kay mularga na ko niya. Ayaw hilak ha. Never. Hihilak na guys. Gihilak na tanan. Hihilak na daan guys. Wala ikonta ka. Stay strong. Yes, lugar layo guys. Yeah. Distance ra. Guys, nabot na mi diri sa departure Sa airport. with my family. Unsa man pa? Pa, unsa yung gingon pa? Unsa? Hi guys. Naglakaw na ko pa doon sa akong boarding gate. Nakapasarta sa immigration. Yeah! Charis.
Padong ko sa ako boarding gate. Ito na lang kung magawat sa oras, guys. Hi guys, ang butog, makadungog ba muna ako kay sa mga sa aeroplano pero nagbiyahe namin. Tayo may kaya na ako sa window seat. Makita dyan ko sa langit guys. Kitagaan na may og food guys pero hindi ko kumakaon kay ni snack man ko before me na nakaserve. Muna siyang beef adobo. Yay! Safe for akong landing, guys. Welcome to Japan! No for you! Welcome to Japan! Hi guys, nakalusot na to sa immigration sa Japan.